इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद इस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए दुनियावी जिंदगी को दारुल अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद उसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से इसके अमाल का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है, और यह हिसाब व किताब भी इंसान से इसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो इसके साथ नरमी के साथ पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो इसके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाब व किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर के बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं, और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर इसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बुरा हो तो मुनकर नकीर इसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और इनके जिम्मे मुख्तलिफ उमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने उमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम दिया है कि वो मरने वाले से सवाल और जवाब करें। तो प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो इसके वरसा इसको कब्र में दफन कर देते हैं और इसको दफन करके जाने लगते हैं तो इनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये लोग मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं तो दो खौफनाक फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने इसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दो फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार होता है और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान होता है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनु का, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है कि मन नबिय्यु का, कि तेरा नबी कौन था। और दूसरी रिवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है कि तू इस जात के बारे में, इस दुनिया के बारे में क्या कहा करता था। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में इनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था वो कब्र में हरगिज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान नहीं सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये तीन सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो इसके बाद मुनकर और नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद इस शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर इस नेक शख्स से कहते हैं,
اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر اور نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم اس شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر ہے، مشرک ہے یا گنہگار ہے تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا، تو بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہے جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب اس ہتھوڑے سے کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان پر پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کر لی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔